اچھا یہ بتائیے کہ یہ سارا کچھ شاہ صاحب صرف کینیڈا میں ہی ہے یا برطانیہ، امریکہ، دیگر یورپی ملکوں میں، آسٹریلیا میں؟ جی یہ سیم ہے، جتنے بھی یہ یورپین کنٹری ہیں یا یہ امریکن ہیں، صرف یہ کہ وہاں پاکستانی کم ہیں، فیملیز کم ہیں نسبتاً نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں؟ جی کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں زیادہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی میں ٹی وی ریڈیو پہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں ہم کہ بچیوں کی شادی آپ جب بھی کریں، آپ وہاں بھی اچھے لوگ ہیں، وہاں بھی اچھی شریف فیملی بس رہی ہیں جن کی بیٹیاں جوان ہیں، انہیں اچھے رشتے چاہیے، ہم کیوں نہیں وہاں اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی وہاں کرتے ہیں، آپس میں وہاں شادیاں کریں پہلے۔ آپ مرزا صاحب کی صاحبزادی ہیں اور حال ہی میں لا کیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بات شاہ صاحب کر رہے ہیں، کیا وہاں پر اتنا کال ہے، اتنی شارٹیج ہوتی ہے رشتوں کی کہ لازمی پاکستان آنا پڑتا ہے؟ نہیں، رشتے تو ملتے ہیں وہاں پہ، اچھے ملتے ہیں۔ تو پھر کیا پرابلم کیا ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کی بھی آگے سے انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ کافی، لائک مسلم ہوتے ہیں لیکن آگے سے ان کے بھی کافی دوسری لڑکیوں کے ساتھ چکر وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی بڑے صاف ستھرے، معصوم، نیک، پاک باز، پرہیزگار نوجوان ہیں، سیدھے مسجد سے کینیڈا آ جائیں گے، یہ سمجھتی ہیں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ خاندان میں کریں، اپنے جیسے اچھی کیئر کر سکتے ہیں ویسے کوئی نہیں کر سکتا، تو ہم لوگوں کی یہ بھی مجبوری ہوتی ہے کہ رشتہ داری آ جاتی ہے بیچ میں۔ آپ کو مشورہ دینا، آپ ایک بڑی ہونہار وکیل ہیں، اور خواتین حضرات یہ ان کے بارے میں، نبیلہ مرزا ان کا نام ہے، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وکالت کا امتحان فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس کرنے کے بعد اب ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ پاکستان سیٹل ہونا چاہتی ہیں۔ یہ بہت ریئر ہے کہ وہاں پر کریئر موجود ہو اور پھر یہ پاکستان آنا چاہتے ہوں، یہ ایک بڑی قابل ستائش بات ہے، قابل تقلید بات ہے۔ اسی طرح اگر عمدہ لوگ، اچھے اور کامیاب لوگ بجائے یہاں سے نکلنے کے واپس آتے رہے تو وہ کمی جو برین ڈرین کی وجہ سے واقع ہو چکی ہے، یہ برین ڈرین کے ساتھ جیسے انسانی جسم سے وائٹامنز نکل جاتے ہیں نا، جیسے بہت سارے ضروری عناصر نکل جاتے ہیں، آپ کے جسد قومی میں سے بھی بے شمار وائٹامنز برین ڈرین کی شکل میں نکل چکے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ یہ ریورس برین ڈرین کا پروسیس آن ہو جائے۔ جی نبیلہ۔ اور دوسرا یہاں کے نوجوان ہیں، لڑکیوں کی بھی سوشل لائف ہوتی ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھتے، جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کی جو وہ براڈ مائنڈ نہیں ہوتے، انہیں یہ ہوتا ہے کہ بس لڑکی کو گھر سنبھالنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ان دونوں میں کلیش ہوتا ہے۔ براڈ مائنڈڈنس سے کیا مراد ہے آپ کی کہ وہ لڑکی کو ایزیلی کلب شلب جانے دے، جہاں مرضی جا، بلکہ آپ چھٹ کے آوے؟ نہیں مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا ایسی چیز ہو سکتی جس پر اسے اعتراض ہے؟ کہ ٹوپی والا برقع پاوے، باہر نہ جاوے، دروازہ نہ کھلے۔ میں نہیں سمجھتا، اسٹریٹ پہ کس سے ملے، ہاتھ میں لا لیا، اب اس کے لیے تو یہ کلچر شوق نہیں، یہ تو کلچر جولٹ ہے کہ میری بیوی غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی پھر رہی ہے۔ جی جی، جبکہ یہ وہاں کا ایک، یہ وہاں کی لڑکیوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، نہیں یہ وہاں کا کلچر ہے جو یہاں کے اس بھائی صاحب کو ذہن میں رکھ کے جانا چاہیے کہ وہ کینیڈا شادی کر رہا ہے، باما بالا چوچک میں شادی نہیں کر رہا۔ جی مین مسئلہ جو یہ کرتے ہیں وہ یہ حجاب کا بھی کرتے ہیں، یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں شادی کر کے، نہیں ہوتا کہ اب تم لوگ حجاب پہنو، اور لائک ساری یہ جو پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حجاب اس لڑکی کو کہہ رہے ہیں جو کینیڈا کی جمپل ہے۔ ہاں جی، آپ تے ساری زندگی مانگ پتہ کھیڑتا رہتا۔ اچھا جی ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد۔ خواتین حضرات اسٹے ود اس، ویلکم بیک۔ جی اور یہ جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ یہ نہ بتائیے لڑکیاں، یہ بتائیے کہاں کی لڑکیوں کے لیے؟ کینیڈا کی۔ اچھا، یہ لڑکوں کے لیے تو یہ ہے کہ انہیں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا چاہیے، وہاں جا کے سمجھنا چاہیے، اور لڑکیوں کو بھی تھوڑا سا ایکچولی انہیں ٹائم دینا چاہیے کہ وہ سمجھیں، یا انہیں وہاں کے کلچر کو سمجھنے میں تھوڑی سی ہیلپ بھی کرنی چاہیے۔ کیا اس کے اوپر کوئی رہنما اصول نہیں ہے؟ کیا کوئی ایک چھوٹی موٹی سی ڈی نہیں ہے؟ آپ لوگ مل کے، آپ کی کمیونٹیاں، اور اتنا کچھ کرتے ہو، اتنے رفاہی کام کرتے ہو، یہ میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا دے رہا ہوں مرزا صاحب، جب آپ واپس تشریف لے جائیے تو کچھ مل ملا کر، جیسے ہم اورینٹیشن، جیسے حج کرنے جاتے ہیں تو باقاعدہ سی ڈیز ملتی ہیں آپ کو، عمرہ کے لیے سی ڈیز ملتی ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ایک پورے خاندان کی بنا ہے اس تعلق کے اوپر، اور یہ بڑا خوبصورت بندھن ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی 20 منٹ کی 15 منٹ کی ایک ٹاک کسی سینسیبل آدمی سے وہ کروا لیں، تاکہ یہ سی ڈیز عام تقسیم ہونی چاہیے کہ بھائی ان کو دیکھ کر، ان کو ذہن میں رکھ کے
اور میں حیران ہوں کہ آج تک یہ آئیڈیا کسی کے دماغ میں نہیں آیا. اور دیکھیے گا یہ آپ کا طلاقیں بڑھنے کا جو ایک سلسلہ ہے یہ نہ صرف رک جائے گا, بہت نیچے آئے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب نے انہوں نے ਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਭਰਾ ਲਏ ਵਿੱਚ تو بچوں ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਾਂਸਰ ਹੋ ਗਏ. तुम तो अहमक आदमी हो बेवकूफ. कनाडा अमेरिका बाहर के मुल्क जी खुद खाना खा के अपनी प्लेट खुद धोते हैं. ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹ ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਪਰ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ. अच्छा जी, आपके साथ बैठी हैं आपकी छोटी बहन, इन्हें माइक दीजिए. ये कनाडा की इंतहाई कम उम्र बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, अपना बड़ा कामयाब बिजनेस चला रही हैं और 2 रेस्टोरेंट्स हैं और इतनी कम उम्री में आप चला रही हैं. आप इस हवाले से ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਨੇ. नहीं वो बता रही हैं कि डे टू डे बेसिस पर चेक यहाँ से चेकिंग हो जाती है आजकल. अच्छा जी. ये सैटेलाइट का दौर है. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ. जी मैं चाहती हूँ कि उनकी सोच मटेरियलिस्टिक ना हो, लाइक वो पैसा और कोई लालच ना हो. यानी दुकानदारी ना बना लें, शादी जैसे खूबसूरत ताल्लुक को हाँ. शादी रहने दें. ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ. हमारे साथ एक रिवायती हमारा मेहमान जो ऐसे मौके पे हमें जरूर याद आता है, जीशान. अच्छा जनाब, आपने विचार सुने इन बीबियों के भी, यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरी सर वही ख्वाहिश है कि मैं अमेरिका या कनाडा वगैरह में शादी करना चाहता हूँ. अच्छा जी, ठीक है. ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ. नहीं, इस हद तक तो कोई एतराज किसी को नहीं है. और सर मुझे इस पे कोई एतराज नहीं होगा कि मेरी वाइफ हिजाब लेती है या नहीं लेती. ठीक, वेरी गुड. ਤੇਰੇ ਸਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ. नहीं यार, सेंसिबल बात कर रहा है. और अगर सर उसका कोई सोशल सर्कल है तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है. ठीक. ਸਹੀ. और सर थर्ड वन कि अगर वो कोई काम भी करती है तो मैं घर की केयर कर सकता हूँ, वो काम करे. ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. नहीं, इसका क्या मतलब है कि वो जाके बिजनेस करे को बहुत लंबा चौड़ा. ਜੌਬ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ. जॉब करे मुझे भी खर्चा दे, ये तो बुरी बात है. और अगर कोई बिजनेस मुझे करवा के देती है तो मैं उस पे काम भी कर सकता हूँ. ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. नहीं, बात सुनो, मैं देखता हूँ जब भी तुम आते हो ना एक ठीक ठाक बात शुरू करते हो और फिर अचानक पटड़ी से उतर जाते हो. तुम खुद वहां जाकर बिजनेस पल्ले से क्यों नहीं करते? ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੇ. खुद कमा के क्यों नहीं करते? सर ਇੱਥੇ अगर ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਗਿਆ 3 ਵਾਰੀ ਵੈਗਨ 'ਚ ਵੱਜਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ. ये बड़ा, ਅੰਗੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹ ਰਹੇ ਖਰਬੂਜੇ ਕੀ ਭਾਅ ਨੇ. तुम्हें पता है ये कितना लायक स्टूडेंट है ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. और इसने डिस्टिंक्शन ली है. ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ. सर मेरी ये ख्वाहिश इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, कत्लो गारत आम है. नबीला वहां से इतनी बड़ी वकालत का इम्तहान पास करके वापस आ रही है, अगर ये मिट्टी उसको अट्रैक्ट कर रही है तो क्या वो पागल है? ਸਰ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 36 ਆ ਜਾਂਦੇ. जी और सर ये इंस्पिरेशन मैंने अपने हुक्मरानों से ली है जो यहाँ पर हुकूमत करके पैसा इकट्ठा करके बाहर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते. ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਸਿਆਸੀ ਤੋਤੇ. शलवार नू धोती समझने वाले कौन बुलाਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? नबीला, आप ऐसे नौजवान के बारे में क्या राय रखती हैं? बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन देनी है आप. नहीं, ये तो सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. बहुत से नौजवान तो एक्सेप्ट भी नहीं करते. ऐसी सोच सबकी होती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी यहाँ सहूलतें नहीं है, कुछ भी नहीं है, वतन तो अपना है. तो यहाँ रह के भी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर इसी उम्मीद में बैठे हैं कि वहाँ जाके कोई आपको सेटल करे तो किसी पे क्यों भरोसा कर रहे हैं? यहाँ अपना कुछ नहीं क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब दो. जवाब जल्दी से, हंसने की बात नहीं है, जवाब दो. सर शादी का मौका एक ही बार मिलता है जिंदगी में अच्छा जी. और मैं ये मौका हुब्बुल वतनी में नहीं गंवा सकता. वाह वाह. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਬਲ ਚਟਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ. बाकी तुम जरूरत से ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो. जी सर मैं मटेरियलिस्टिक नहीं रियलिस्टिक हूँ. जब मेरे घर की बिजली कटेगी आप आएंगे या जियो वाले आएंगे? यकीन कीजिए कि अगर आप इस डर से पाकिस्तान छोड़कर तर्के वतन कर रहे हैं कि यहाँ बिजली कट जाएगी तो आपकी बिजली वहां भी कटेगी. ਵਾਹ. ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ. ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ. ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ. अल्लाह ने चाहा तो जल्द ये मसला हल हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा. पेवस्ता रे शजर से उम्मीदें बाहर रख, वाह. वतन अजीज से प्यार करना सीखो.
कोई और कनाडा में अच्छा रिश्ता हो तो मुझे भी बताइए। ऐठे रख। आपकी बारी अब रिश्ते की नहीं फरिश्ते की है। जी जो हमारे अरबाब इख्तियार ने इस मुल्क के हालात किए हुए हैं, इससे तो बेहतर है कि अगर बाहर जाके शादी कर ली जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है। नहीं, वो तो कतन कोई मजाक। ਤੁਹਾਡੀ तो पाने अच्छे भी नहीं होने। आप शादी छोड़िए, बैंक में डकैती की बात कीजिए। जी मैं अगर यहाँ पर शादी करके इंसान बाहर चला जाए और वहाँ से जाके अपने वतन को भी सपोर्ट करे, एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बिजनेस कर ले, ठीक। तो उसमें क्या मजाक? कोई मजाक नहीं। तू मगरों लथ ले जा। अच्छा हकीम साहब, आपको क्यों गुस्सा चढ़ता है जब एक नौजवान बाहर शादी करना चाहता है? ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲਵਾ ਦਈਏ। जी सर मैं ऐसी फैमिलीज की मजम्मत करती हूँ जो बाहर से अपने बेटे के रिश्ते के लिए आते हैं और घर घर जाके लड़कियों को पसंद करके उसके बाद फिर नापसंद कर देते हैं। और मतलब इसमें कसूर हमारा अपना होता है जो ऐसी फैमिलीज को वीआईपी समझते हैं और इन्हें मौका देते हैं। कॉम्प्लेक्स है ना, बुनियादी तौर पे 70% तो हमारा आज भी वो शूदर्स हैं। 5000 साल की गुलामी, गुर्बत, भूख, अफलास, नंग और नादारी ने हमें इस कदर कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि जो बाहर से आता है हमें वो सारे लॉर्ड माउंटबेटन नजर आते हैं। ये हमारे पंजाब में बड़ा कहते कीड़ी के घर नारायण आया, तो वो वाकई नारायण बन जाता है, अपने आप को सचमुच का बादशाह समझने लगे। इंतहाई करीबी रिश्तेदार मेरे बाहर आबाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें शाद आबाद रखे, खुशो खुरम रखे और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ आते हैं तो मैं उन्हें एक रत्ती की ट्रीटमेंट, मेरे नजदीक कोई ओक्लाहोमा से आया हो या ओकाड़ा से आया हो, एक बराबर है। इसका नुकसान ये होता है कि वो मेरे यहाँ कम रहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੰਟਾ नहीं ਕੱਢਣਾ हमें। नहीं उन्होंने कहने लगे किसने तुझे कनाडा में पना दी है? कपड़ों पे गिर रहा है सालन, वाहियात आदमी, उठो। ਉਹ ਇਹਨਾਂ मैं नहीं आला पान तुझे आपे खाओ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਦ ਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। लेकिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ अपनी काबीना के पहले इजलास में वज़रा का अकेले 20 मिनट तक इंतजार करते रहे। काबीना अरकान से शिकवा किया। बाहर ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਛੱਡ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂਗਾ। मेरी बात कर रहे हो? हाँ जी।